ডিপুটো আপোনালোকে গম পাইছে বন্ধ হৈ আছিলে। আজি আমি ডিপুটো পুনৰ চলাইছোঁ। IOC ফালে আমাক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ডিপুটো চলাবলৈ। যোৱা কালিৰ পৰা আমাক চলাব দিছিলে, কিন্তু আমাৰ নিজৰ কিছুমান অসুবিধা থকাৰ কাৰণে চলাব পৰা নাছিলোঁ। আজি পুৱা ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ডিপুটো আমি চলাইছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ কাম কাজ। IOC ফালৰ পৰা এখন জাননী জাৰি কৰিছে, যদি এখন চাই মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ। কেতিয়া দিলে সেইটো আপোনাৰ জাননীটো? 23 তাৰিখে দিছে। জাননীটো একচুৱেলি কাৰ নামত আছিলে সেইটো? সেইটো ISL আপোনাৰ দিছে, ISL পৰা দিছে BNC নামত। BNC নামতে দিছিলে। আচ্ছা, এতিয়া বৰ্তমান কোনে চলাব এইটো ডিপুটো? বৰ্তমান আমি এতিয়া ধৰক ৰাজকিশোৰ আছে আমাৰ লগত, আমি চোৱা চিতা কৰি তেনেকৈ ডিপুটো চলাই দিম। না সেইটো তদন্ত হয়, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিব। এতিয়া মই কাৰো নাম উল্লেখ নকৰোঁ। বৰ্তমান আমি ডিপুটো IOC যে আমাক চলাব দিছে, আমি চলাবলৈ লৈছোঁ। पुलिस के पहरे के बीच रविवार से BN सिंह डिपो को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। राजनीतिक दलों और संगठनों के लगातार विरोध के कारण कई दिनों से डिपो बंद था। इन सब के बाद IOC ने BN सिंह पेट्रोल पंप को तत्काल पुनः खोलने का आदेश दिया है। IOC ने जिला प्रशासन के साथ परामर्श के बाद ये निर्णय लिया और BN सिंह पेट्रोल पंप 25 मई 2025 सुबह 7 बजे से खुल गया है। आगे जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डिपो को चलाने की अनुमति 23 मई 2025 को ही मिल गई थी, मगर मिंटू सेकिया की जानकारी के मुताबिक कुछ अन्य काम के कारण हमने 25 मई 2025 से IOC की अनुमति मिलने पर पेट्रोल डिपो खोला है और काम शुरू किया है। आगे की कार्यवाही कानूनी तौर पर चल रही है।